Good afternoon, ma'am. I'm Nordin Aguilera, BS Agribusiness 4A. This is my report, stock valuation, the present value of dividends. First is value investing focuses on what asset is worth its intrinsic value. Second is discounted cash flow methods value a stock by bringing future cash flow, example dividends, back to the present at the appropriate discount factor. Third is for the individual investor, the discount factor is required return, which is the return the investor demands to justify purchasing the stock. This return includes what the investor may earn on a risk-free security, example treasury bill, plus a premium for bearing the risk associated with investment in common stock. So good afternoon ma'am, good afternoon classmates. I'm Ellen Vicente and I'm going to report the first paragraph. So dili na ako siya basahon, ako na lang siyang i-discuss diretso. So ang proseso sa valuation and security selection sa stock isama sa pagkumpara sa expected and required returns o ang angay o gagilauman nga tubo sa imong investment. Nagkalahi lang sila sa pag-determine if unsa ang worth ana nga investment para kay investor. So kung ikaw isa ka investor, di ba dito gyud ka mag-invest sa isa ka company nga nag-offer og taas o nga tubo og sure ka nga safety imong investment. Ang mga investor laylay na sila og pananaw or pag-value sa investment. So for example, si investor A nag-invest sa company 1 kay para niya ang 5% nga maging tubo sa iyang i-invest is dako na. Pero kay investor B, dili. So si investor B karon wala nag-invest sa company 1 kay dili man siya satisfied sa 5% nga maging tubo sa iyang mahimo investment. So ang future cash inflow is kinadidakan sa present value sa gikinahanglang rate of return or tubo. Ang formula sa pag-compute sa future cash inflow is FB equals PV times open parenthesis 1 plus R close parenthesis to the power of N. And where ang FB stands for future value, ang PV is present value, and then ang R is rate, and then ang N is number of periods. So sa pamamagitan sa pagkwenta sa future value, makabalo or aware ka if pila imong madawat nga tubo from your current investment. Ang resulta sa valuation is ikumpara na dayon sa sa current price sa stock para mabalaan if ang stock is under or overvalued. So saan pagkabalo if ang stock is under or overvalued? So makonsider nga undervalued ang isa ka stock if gi-offer o gibaligya siya sa mas ubos nga presyo kaysa sa iyang original price. So example, if ang stock is gibaligya nimo og $50 pero ang worth sa or ang iyang original price is $100, so kay mas ni barato man ang pagbaligya nimo sa imong stock mo na ginatawag siya og undervalued. So makonsider nga overvalued pod ang isa ka stock if gi-offer nimo siya sa mas taas nga presyo kaysa sa iyang original price. So for example, if ang palit nimo sa isa ka stock is $1,000, then gibaligya nimo siya $2,000. So kay taas man ang imong pagbaligya sa imong stock, mo na ginatawag siya og overvalue. That's all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, classmates. My name is B.S. Isdero from Agribusiness 4B. The dollar value of stock is compared with its price. Return compare percentage. The expected percentage is compared to the required return. In either case, the decision will be the same if the valuation exceed the price, the expected return will exceed the required return. So, ang dollar value of stock daw kuno is gina-compare sa mga pagbalik sa presyo. Sa presyo ani. Compare ang presyo sa gina-expected nga price sa pagbalik. Kaya ginatanda-tanda gina-compare sa ginakinahanglan nga pagbalik, nga mabalik. Kung ang desisyon kay mahimong gihapon pareho kung ang valuation kay mo lagpas pa sa presyo nga ginahandom o gina-expect nga pagbalik, may lagpas pa sa ginakinahanglan nga mabalik. So kibali ang kuan ani is makuan ang ginatukoy ani is
is ang presyo nga pagbag-o gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Thank you. Hi everyone, I'm Ariel F. Oliver from BS Agribusiness 4B. The process of valuation and security selection is readily illustrated by the simple case in which the stock pays a fixed dividend of $1 that is not expected to change every year. That is the cash inflow. So naday makita ng illustrated nga kada tuig $1 gyud siya ang dividend. The current value of this indefinite flow of payments, the dividend, depends on the discount rate, the investor's required rate of return. If this rate is 12%, the stock value equals $1 mo na siya ang dividend over open parenthesis 1 plus 0.12 mo na siya ang required rate of return close parenthesis to the power of 1 kanang 1 siya mo nang kuan tuig 1 plus $1 over open parenthesis 1 plus 0.12 close parenthesis to the power of 2 plus 1 over open parenthesis 1 plus 0.12 to the close of parenthesis to the power of third plus 1 over open parenthesis 1 plus 0.12 to the power of 4. So grabe mo na siya kataas. So natay kuan ang equation ani V equals D over K. Kana siyang kuan V means stock value tapos kanang kuan ng D mo na siya ang dividend. So ganang K mo na siya ang required rate of return. So ang atong stock value is $8.33. Yan, salamat. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, classmates. I am Jessica Namang from Agribusiness 4B. This process expressed in the following equation in which the new variables are the dividend D and the required rate of return small capital K. So from that long process, ato siyang is-simplified ang ato ang equation. So which is now the V, the valuation, equals D, the dividend over the K, the required rate of return. For example, if a stock pays a dividend of $1 and the investor required rate of return is 12%, then the valuation is $1 over 0.12% equals $8.33. Any price greater than $8.33 will result in a yield that is less than 12%. So therefore, for the investors to achieve the required rate of return of 12%, the price of the stock must not exceed in $8.33. So kibali kung ang atong presyo o ang ato ang required rate of return is ning lapas siya sa expected sa ato ang investors, so pasabot ana inferior ang result. It means nga poor quality siya. Naay posibilidad nga dili paliton sa usa ka investor ang share or ang stock tungod kay wala nila na-meet ang requirements sa isa ka investor sa iyang expected required rate of return. So good evening, ma'am. I am Christian Grace Pastor from Agribusiness 4B. There is, however, no reason to anticipate that common stock dividends will be fixed indefinitely in the future. Common stocks offer the potential for growth both in the value and dividends. So, if the valuation exceeds the price, the expected return will exceed the required return. So, kung mataas ang presyo, taas po ang ma-return. So, na example diri if the investor expects that current $1 dividend to grow annually at 6%, the anticipated flow of dividend payment is so na ay year 1, 2, and 3 diri sa dividend sa year 1, $1.06. Sa 2, second is the
$1.124, sa third $1.191. So sa $1 plus 0.6 na nga annual dividend rate mao nang 1.06, tapos each year mag-increase siya. Para sa value 1.06 nga gikan sa $1 plus dividend rate nga 6%, divide nimo siya sa $1 plus 12% nga value rate to the power of n, or the year it expends to grow. So the current value of this indefinite flow of payment, example the growing dividend, also the discount rate, example the investor required rate of return, if this rate is 12%, the stock value is, so distribution na ka, value equals to 1.06, divide open parenthesis 1 plus 0.12 close parenthesis to the power of 1 plus 1.124 divide open parenthesis 1.12 close parenthesis to the power of 2 plus 1.191 divide open parenthesis 1 plus 0.12 close parenthesis to the power of 3. So ang result is $17.67. So any price greater than, katong gipangutanan ni ma'am sa ko last, ang akong tubag is any price greater than $8.33 will result in a yield that is less than 12%. Therefore, for this investor to achieve the required rate of return of 12%, the price of the stock must not exceed $8.33. So maora to. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, classmate. My name is Marisa Hamodjong, BS Agribusiness 4B. So, I will continue this report. Equation 9.1 may be modified for the growth and dividends. This is expressed in equation 9.3 and 9.4. The only new variable is the rate of growth and the dividend G. G is rate growth and dividend if it is assumed that this growth rate is fixed and will continue indefinitely into the future. The dividend growth valuation model is V is value, D is dividend, and G is rate growth and dividend. K is required rate of return. Equation 9.3, which simplifies to equation 9.4. V is value, D is current dividend, open parenthesis 1 plus G, G is rate growth and dividend, K required rate of return, and G is rate growth and dividend. So sa pag-compute ani is paubos siya or pagamay. And that's all. Thank you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, classmates. I'm Lovely Moranto from BS Agribusiness 4B. The stock's intrinsic value and depends on the current dividend. So, the current dividend, example, ano niya kanang naiusa ka kumpanya nga himsog ang iyang posisyon sa iyang panalapi ug nagpadayon nga makaganansya ang pagbayad sa mga dividend si kinahanglan dili sa pagpahinambog bisan unsa pa nga mga problema. Maskin pa man kanang daghang mga tuig nga walay kanang ganansya or partially profitable, mahimong i-consider gihapon ang pagkunhod sa mga dividend sa kasagarang stock niini. Bisan ang pagsuspende niini sa hingpit. Maskin unsa pa nga mga sitwasyon kinahanglan gihapon mga mobayad gihapon og gipalabi nga mga bahin sa mga dividend bisan karon nga panahon o sa lahi nga pizza. So next is the growth in earnings and dividend, and the third is the required rate of return. So example na ko aning the required rate of the return is naiusa ka mga mamuhunan nga makakuha og 10% matag tuig pinaagi sa pamuhunan sa US bonds. So kinahanglan magbutang gihapon og rate sa pagbalik nga mabalik siya og 12% alang sa mga riskier nga pamuhunan
nga pwede igapon siya maikonsiderar. So sa kadugayan pwede gihapon kini sila nga kinahanglan gapon nga naay mga ratio nga mas taas pa sa pamuhunan nga gihimo pinaagi sa utang or equity sa mga shareholders. Then notice the current dividend is D with the subscript 0 representing the percent. The application of this dividend growth model may be illustrated by a simple example. If the required rate of return is 12% and the stock is currently paying $1 per share, dividend growing as 6% annually, the stock's value is... Next, please. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, classmate. This is Nolan Jorlin Intoy from BS Agribusiness 4B. So, in continuation, any price greater than $17.67 will result in a total return of less than 12%. Conversely, a price of less than $17.67 will produce an expected return in excess of 12%. For example, if the price is $20, the expected return is so expected return equals to $1 multiplied to 1 plus 0.06 divide into $20 tapos i-plus ang 0.06. So ang result is 11.3%. So ang 12% sa 17.67. So, ang $20 nasa expected return nga 11.3%. Notice the expected dividend is $1.06, which is the $1 current dividend plus the anticipated $0.06 or 6% increment in the dividend. Because this return is less than the 12% required by the investor would not buy the stock and would sell it if he or she owned it. So, manotice man nato nga sa example nga wala nakaabot og 12% ang required nga percent sa investor. So, if ang investor So, dili paliton sa investor ang stock and definitely, dili pud niya ni ibaligya kung iyahan ni. So, if the price, na po another example, if the price is $15, the expected return is, so expected return equals $1 multiply into 1 plus 0.06 divide into $15 plus 0.06 equals 13.1%. So, Maura to, thank you and God bless.